भुवनेश्वर झारपड़ा नीलपद्म आपार्टमेंट रे भयावह अग्निकांड ऊपर देखुं द्वितीय महला और तृतीय महलार जो एसी रही से एसी रु सर्ट सर्किट होता जहाँ अभियोग होपर ही अग्निकांड होता धीरे धीरे गोटे फ्लाट रु आउ गोटे फ्लाट को व्यापी ए निआ तेणु दमकल गाड़ी पखापाखि 8टी गाड़ी बर्तमान निआ लिभा उद्यम करता बेले निआ सामान्य आयत होती किंतु एबे मध्य आपण देखुं धूआं भितर बाहरुची भितर वृद्धा दंपति फसी रही जहां को अग्निशम बाहिनी उद्धार करछि 5 रु 6 जन को उद्धार कराई 2 जन गुरुतर आहत अच्छा जहां को हस्पिटाल भर्ती कराई आप ये दृश्य देखुं बर्तमान आप पूरा झरका संपूर्ण भाव में जली पोड़ी पाउंस हो जाइए ये दृश्य आप देखुं बर्तमान अग्निशम बाहिनी निआ को आयत्त कर बर्तमान निआ लिभा उद्यम कर मात्रा आम सहित अग्निशम अधिकारी रही प्रतिक्रिया नवा नारायण बाबू रही आम सहित आम आलोचना करें सर केतटी गाड़ी नियोजित होता अग्निकांड तो गोटे फ्लोर ही केवल कंटेन्ट होती आमर कल्पना फायर स्टेशन दुईटी टीम सेक्रेटेरिएट और स्ट्राइकिंग फोर्स को आम डकई देलु आमर टीम निया को संपूर्ण भाव आयत्त कर सारी बर्तमान कौन विपद ना कौन निया लगे जना पड़ी केत फसी रही हाँ जेहेतु से एसी आम टीम आसला पूर्व देखागला से एसी गोटे जलिकी तल पड़ी हूँ तो सर्ट सर्किट हो पारे आम जहाँ जानूँ सर्ट सर्किट हो पारे तो चली आम जना पड़ा इन्वेस्टिगेशन पर से प्रकार निया लगी आमर पाखापाखि 20 जन को आम रेस्क्यू कलु से घर कबाट भांगी आम जेहेतु धुआं ऊपर को ट्रावेल कर जाता से आम सुरक्षित भाव हाँ जड़े कौन टी सामान्य आहत होती से आम मेडिकल पठाई जाइए वृद्ध लोक थे हाँ वृद्ध लोक से बजे से सामान्य आघात होता है आम मेडिकल पठाई जाइए नहीं ये फायर फाइटिंग किसी हाइड्रेंट सिस्टम नाला आमर कल्पना फायर स्टेशन जो आमर एडवांस वाटर टेंडर और रेस्क्यू टेंडर आसिक आमर पानी निया लिभे ना ये जहाँ देखुँ बर्तमान सुधा तो किसी पाऊनु कि ना आमर गाड़ी जो फायर फाइटिंग पानी फायर फाइटिंग कलु हाँ साइड तो रहा आम होस लंबे आम से पानी आम नहीं बाहर आम रही आम होस लंबे आम निया भी पालु निश्चिंत निश्चिंत आमर ये हम देखा जेहेतु यहाँ आम रेसिडेंशियल बिल्डिंग आम 15 मीटर आबव हेल्ले फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट दरकार हुए यहाँ देखा निश्चिंत भाव तदंत कर अग्निशम अधिकारी नारायण दास का प्रतिक्रिया जे सूचना देते 20 रु ऊर्ध्व लोके फसी गोटे फ्लाट संपूर्ण भाव में प्रभावित होती जहाँ धीरे धीरे निआ व्यापी जेतु निआ संपूर्ण भाव में फ्लाट को कराल आरे काबू कर देता से 20 रु ऊर्ध्व लोक फसी रही समस्त उद्धार कर वृद्ध दंपति रही जन को उद्धार कर बर्तमान आप देखुं ये हूँ दृश्य बर्तमान निआ लिभाई उद्यम करा संपूर्ण भाव में कहीं संपूर्ण निया को आयत्त कर बर्तमान ये दृश्य आप देखते बर्तमान निया को धीरे धीरे लिभा जाऊँगी आम भीतर को जीवा भीतर देखा प्रयास करवा पूरा आपार्टमेंट आप देखुं जो झरका रही संपूर्ण काठर झरका संपूर्ण भाव में जली जाइए पूरा टीम आप देखुं लक्ष्मीसागर आईआईसी घटनास्थल आसते जो मैंने उद्धार होती से बर्तमान कढ़ा जाऊँगी जे स्थानीय युवक रही जो मैंने भितर भाई आम थे निया जलुला कौन देखिले गोटे 203 ने भयावह अग्निकांड हो जाता तादेहरे आम जो पहुंचलु से कबाटा भांगिला से घर अवस्था बहुत शोचनीय था आम ये लगभग 15 जन को रेस्क्यू करागला आज ये भयावह निया रु बर्ती जाइए 15 जन खंडे बर्ती वयस्क लोग थे आम कैपिटल हॉस्पिटल पठेचु गोटे छुआ जन को पठेचु आ माँ जड़े आ वृद्ध जड़े एम को पठे देचु अलरेडी कैपिटल आठिकार सिक्यूरीटी गार्ड जो काच गुड़ाक भंगाला हाथ भांगी जाइए अवस्था अच्छी प्राय समस्ते आप रेसीडेन्स आमको तो जना ना आम 403 रे थिलु है कि पार्टी शुभिला दुर्दार शब्द है जमी शब्द है आम सब बाहर को बाहरला लोक मैंने सब फटो उठाऊँ धूआं देखा कहली कौन है मु तलू को आसबि बोली आसला ये सीढ़ी आसी है प्रधान बाहर समस्त ऊपर मुझे ऊपर को चली जाओ जहाँ हम देखिए खंडे से घर भर फसी
ନାଇଁ ତଳୁ 2 ଜଣ ଫସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପଠେଇଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଆମର 401 ରେ 4ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେ କହିଲେ ମୁଁ ଉପରକୁ ପଳେଇଯିବା, ଯାହାହେଲେ ବି ଉପରୁ ଦେଖିବା, ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବା। ସିଡ଼ିଟା ଭାଙ୍ଗି ଆମେ 4-5 ଜଣ ଆସିକି ସିଡ଼ିଟା ଆଗ ଭାଙ୍ଗିଲୁ। ସିଡ଼ିଟା ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ତାପରେ ଧୂଆଁ ଯେତିକି ବହୁତ କମିଲା ପରେ ତାପରେ ତଳକୁ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲୁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଉଠି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସିଡି ଯୋଗେ ଭଙ୍ଗାଲା ଥିଲେ ଯେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ। ଆପଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଧୂଆଁ ହଉଥିଲା ନିଆଁ ହଉଥିଲା ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିଲେ, କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଭାଇ? ଯେତେବେଳେ ଏସିରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଆମେ ବାହାର ପଟୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ ଧୂଆଁ ତ ଅସମ୍ଭାଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା। ତେବେ ବି ସେ ଧୂଆଁକୁ ଯୋଉ ରୁମ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ସେଇ ରୁମ୍ଟିକୁ ଆମେ ଡୋରକୁ ଭାଙ୍ଗି ମାନେ ଲୋକ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଟାୱେଲ ଗୋଟେ ପକେଇ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲା ଭିତରେ ସେ ଡୋରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଜଣେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲି। ଆଉ ଦିଟା ଛୋଟ ପିଲା ପାଖ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପରେ କିଛି ତାପରେ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ମଉସା 80 ବର୍ଷ ପାଖରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଆମେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲୁ। ଘରେ କିଛି ନିଆଁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା। ସେ ଘରେ ନିଆଁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଘରେ ନିଆଁରେ ଏସିରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପରେ ସେ ଘରେ କିଛି ବହି, ବେଡ୍, ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ଲୁଗାପଟା ଜଳି ଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ଧୂଆଁର ପ୍ରକୋପଟା ବହୁତ ବଢିଥିଲା। ଆମେ ଘର ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମୋ କ୍ୟାମେରା ସହଯୋଗୀ ମନୋଜ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଆଁ ବାହାରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଘରର ଆସବାବ ପତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହିପତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଇ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଯୋଉ ଫ୍ଲାଟ ରହିଛି ତା ଧୂଆଁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଘର ପୁରା ଅନ୍ଧାର କିଟକିଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ପୁରା ଘର ଦେଖିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଳା, ଘର ସାରା ପୋଡ଼ି ସବୁ କିଛି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଘର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯୋଉ ଘର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭୁ ପାଢ଼ୀ ଫ୍ଲାଟ ନମ୍ବର 203। ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରୁ ନିଆଁ ଧାସ ବାହାରୁଛି। କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, କାରଣ କେହି ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାର୍କିଂ ଟାଇମଟା, ମେଜରିଟି ପୁରୁଷ ଲୋକ ସବୁ ତ ଅଫିସ ପଳେଇଥିଲେ, ଏଠି ସିନିୟର ସିଟିଜନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଶୋଇଥିଲେ। ଏସିରୁ ନିଆଁ ଲାଗିକି ସେମାନେ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେନି, ପୁରା ଘରଟା ଜଳିଗଲା। ତାପରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କଲା ପରେ କିନ୍ତୁ କେହି ପଦାକୁ ବାହାରି ପାଇଲେନି, କାହିଁକିନା ସବୁ କରିଡରଟା ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇଭିନ୍ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ସବୁ ଥିଲେ, ମୋର ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫକୁ ସବୁ ଡକେଇଲି, ଆସି କବାଟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ ଏବଂ ଫାୟାର ବାଲା ବି ଆସି ଲକିଲି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଟାଇମରେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଫଲି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଫ୍ଲାଟ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି କେମିତି ନିଆଁ ଜଳିଲା? ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତ ସବୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କଷ୍ଟମ, ଯେ ଜାଗାରେ ଯେ ତାଲା ପକେଇ ରହନ୍ତି ଭିତରୁ କବାଟ ଦେଇ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଧୂଆଁ ଆସିକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଜବ ସ୍ମେଲ ହେଲା ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ, ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଉ ବାହାରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଧୂଆଁ। ତାପରେ ତ ଫୋନ କଲ୍ ମତେ ଗଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଲୋକାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରେଇଲି, ଫାୟାରକୁ କରେଇଲା ପରେ ସବୁ ଯାହା ଟାଇମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଫଲି ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଗଲେ। 4-5 ଜଣ ମାତ୍ର ଇଞ୍ଜର୍ଡ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଏବଂ ପୁରା ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ କଳା ଧୂଆଁ, ଘର ଚଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ସବୁ କିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଠର ଆସବାବ ପତ୍ର, ସୋଫା, କିଚେନ, ଯେଉଁଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଝରକା ପାଖରେ ହିଁ ଏସିର କମ୍ପ୍ରେସର ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏସି କମ୍ପ୍ରେସରରେ ହିଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏସି ଯୋଉ ରହିଛି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ତାହା ସତ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯୋଉ ଏସି ରହିଛି ଏ ଏସି କେମିତି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରା ତରଳି ତଳକୁ ଓହଳି ପଡ଼ିଛି। ତାମାନେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହେଇଥିବ। ସେ ଏସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ତଳକୁ ଓହଳି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ହିଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ फायर एक्सटिंग्विशर कौन प्रकार नथिला, अग्नि निर्वापक व्यवस्था किसी नथिला बोली जहां वर्तमान प्राथमिक तदंत जनापड़ी। तार तदंत परवर्ती अवस्था करा प्राथमिक फोकस रही जे एठी जो माने फसी रही सेमानकु किबळी उद्धार करा जिवो, जोटी पाखापाखि 15 रु ऊर्ध्व लोक रही, जड़े वृद्धा दंपति रही जो माने विशेष भाव में आहत होती सेमानकु हॉस्पिटल भर्ती कराई। अन्यपटे ये सब घरर दृश्य देखते घरर दृश्य ही बयान करा जाय पारे जे केते भयंकर होइथिला अग्निकांड एवं या भितर बाहरिबा हुए तो संभव नथिला। जो समय निया लागिथिबो धुआमय होइथिबो, घर बाहर को पटे भीतर को प्रवेश बाट को पटे ताहा जानिबा बेस मुश्किल होई थाई पारे। सेही समय केही घर बाहरी पार नथिले। पाखर फ्लैट रो जो माने रहिसंती अधिक जो माने मालिक से माने आसी
ଏବେ ସେମାନେ ଆସି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲେ ବେଶୀ ଗରମ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝରକା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ଝରକା ଭାଙ୍ଗି କିଭଳି ଯୋଉ ଧୂଆଁ ରହିଛି ତାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରାଯାଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘରର ଯୋଉ କାଠର ଝରକା ରହିଛି ତାହା ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଛି। କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଘରରୁ ନିଆଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆୟତ୍ତ କରିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ଆଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ନା ନାହିଁ ଏବଂ ୟା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନେଉଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ଅତୁଲ୍ୟ ବାଉତ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।